Hello mga kaprinski, andito na naman tayo. Sense oil is life. Yung mga idol, change oil natin itong Hilux. Mighty lang itong kapit natin mga idol. 3600 lang siya mga idol. Ito mga idol, diesel 15W40. Ito mga idol, 8 litro yan mga idol. Yung makina mga idol. Simpleng tips na naman mga idol. Toy Hilux. Shout out! Shout out! Shout out! Dito mga idol, air filter. Linisan lang namin ito siya mga idol. Mga idol, oh. Galdo! Balik lang natin. Ayan mga idol. Mga idol, may 4 lang ito na clips dito. Ayan. Dito. Dalawa. 3. Sa gilid. Ayan mga idol. Coolant, receiver niya mga idol. Full yan mga idol. Itong windshield mga idol, lagyan natin ng tubig. Mga idol. Fluid mga idol, maximum lang yung mga idol. Okay yan. Pala yung dipstick niya mga idol. Dito tayo, yung filler cap niya mga idol. Ito yung oil filter mga idol. Yung deep plug mga idol. Mga idol. Sobrang itim mga idol. Easy. Minsan lang natin dito mga idol. Ito mga idol, kabit natin yung bago mga idol. Ito lang yung mga idol. Yan. Yan lang siya mga idol. Andito yung dim plug mga idol. Kabitin natin mga idol, wala nang tumutulo na langis. Mga idol. Untight muna. Ito. Yung mga nasalo na langis mga idol. Linisan lang natin dito. Kasi may nasarit mga langis din mga idol. Na natin punasan. Yan. Ito mga idol, punasan natin dito. Yan mga idol. Yung pang higpit or pang tanggal ng oil filter mga idol. Higpitan ko lang yung oil filter mga idol. Okay. Okay na mga idol. Next mga idol yung rim plug. Ito mga idol, 14 yun yung nasakit. Ito natin. Agay! Okay na mga idol. Sabay linis lang mga idol. Nasa lang natin dito mga idol. Yan, binuhusan na yun sa Pakistan. Sana po mga idol. Yan mga idol, binuhusan na ni Pakistan mga idol. Kamel ba ada? Tamannya. Tamannya. Sagad niya 8 niya mga idol. Taman niya isa 8 litro niya mga idol. Yan mga idol, tamannya होगा 8 लीटर. Ayan mga idol. ये 4 लीटर का है तेल का. May Pakistani na mga idol. ये 8 लीटर इसमें डाल रहे हैं डीजल का. और दे देंगे इंशाल्लाह. जो भी कस्टमर आएंगे अच्छी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह. क्रेडिट होने का साथ Ano mga idol? ये डीजल है. Syara. Start mga idol. Tapi Syara tapi. Robot check. Oil filter check. Walang tagas. Check. चेक. ये हम ऑयल चेक कर रहे हैं इसमें तो कितना है कितना नहीं है. Ngayon, tine-check na yung langis mga idol. Shoop. Come. Pues Good. Good level. Good level siya. Sinagad na 8 lang mga idol. भाई Okay. पीछे करो अभी हवा लगाएं. Follow for more. Friends TV, vlog. Abanti, bye.